نکلے ہوئے کامیاب جو ہیرے ہیں، جو قابل فخر شخصیات ہیں، ان کی داستان، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات سے آگاہ کرنا ہوگا، وہ بتانے ہوں گے، تب ہی وہ ان کے لیے کچھ خیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ کتاب خوابوں پر مبنی کوئی کتاب نہیں تھی یا کوئی تصوراتی کتاب میٹر پر مبنی کتاب نہیں تھی، یہ ایک تعبیر تھی، ایک ایسی چیز جیسے تعبیروں کو دیکھ کر آپ اپنے لیے ایک نیا لاہ عمل بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، نوید اسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ شعر تھا کہ فخر ہوتا ہے قبیلے کا صدائے کی شخص، تو نوجوان لکھاری نسل کا جو قبیلہ ہے اس کا یہ فخر ہے۔ نوجوان جو مایوس کرتے ہیں، سب سے پہلے ان میں جب وہ اتنے انٹرویوز پڑھیں گے، ان میں ایک چیز کامن سب کو نظر آئے گی کہ وہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل الائنس۔ ناظرین، آج نوجوان مصنف نوید اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان کی کتاب فخر پاکستان کی تقریب رونمائی تھی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نوید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی کتاب کے حوالے سے آپ کو مبارکباد۔ یہ خیال کیسے پیدا ہو جاتا ہے کتاب لکھنے کا؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مبارکباد دی۔ خیال کیسے آیا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال تھا، اور میں نے کتاب کی جب تقریب لانچنگ ابھی ختم ہوئی تو اس پہ بھی میں نے بتایا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، ان کی سکسیس سٹوری کو بتایا نہیں جاتا، شیئر نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہم نے اپنے ہی لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے تو انہیں اسی سوسائٹی سے نکلے ہوئے کامیاب جو ہیرے ہیں، جو قابل فخر شخصیات ہیں، ان کی داستان، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات سے آگاہ کرنا ہوگا، وہ بتانے ہوں گے، تب ہی وہ ان کے لیے کچھ خیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ کتنی پرسنالٹیز کے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں اور کتنا وقت درکار؟ میں نے اس کتاب کے لیے 33 پرسنالٹیز کور کی ہیں، اور اس کے علاوہ میرا ابھی اس کتاب کو اسی سیریز کو لے کر جانے کا ارادہ ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 33 شخصیات تو آٹے میں نمک سے بھی کم ہے؟ ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اکیلی جان ہو اور کام زیادہ ہو، میرا خیال ہے زیادہ کی بجائے اپنے حصے کی تھوڑی سی شمع بھی جلا دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ صرف میرے کرنے کے لیے نہیں، اور بھی بہت سے نوجوان جو لکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ ایسی ڈھیروں کتابیں لائیں، اور اس سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر رائٹرز کی کثیر تعداد یہاں پر موجود تھی۔ نوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ نوجوان نسل میں کتابوں کا رجحان بہت کم ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں جن کو کہا گیا کہ اقرا، مطلب جب دینی تعلیمات کا آغاز ہوا وہی پہلی نازل ہوئی پڑھنے کی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے پاس یہ رجحان نہیں ہے پڑھنے کا تو ہماری حالت دیکھ لیں دنیا میں ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے یا لوگوں کی نظروں میں آنا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ایک باعزت شہری ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں میرا خیال ہے وہ اقرا والے سبق کی طرف واپس آنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا۔ اگرچہ رجحان کم ہے لیکن لوگ پڑھتے پھر بھی ہیں۔ نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گے آپ؟ نوجوان نسل کو یہی میسج دوں گا کہ وہ اپنے جو بھی ان کی زندگی کے گولز ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو کوئی چیز واضح نظر نہیں آ جاتی، اور کامیابی کا ابھی تک کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دے دیا جائے یا کوئی ایسا آپ کو کوئی طریقہ بتا دیا جائے کہ آپ اس کو مکمل ایز اٹ از فالو کریں اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ کو مختلف طرح کی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ٹکریں مارنی پڑتی ہیں، پھر جا کے آپ نے بھی ماری ٹکریں؟ بہت ماری، سر پھٹا؟ بہت ماری ہے۔ سر پھٹا؟ سر پھٹا یا نہیں پھٹا، لیکن جو اس کا نتیجہ نکلا وہ اچھا نکلا۔ شہزاد روشن گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گیلانی صاحب، آج نوجوان مصنف اور پاکستان کے، اب میں کہتا ہوں نامور مصنف میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی کتاب فخر پاکستان کی تقریب رونمائی تھی۔ کتاب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا نوجوان مصنف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بہت اچھی کوشش ہے پاکستان میں، جو بھی نوجوان، جو بھی فرد شخصیات کے اوپر کام کر رہا ہے وہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو انسپریشن ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے اکمپلشمنٹ حاصل کر لی ہے ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ کم از کم کسی کامیاب بندے کی کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ تو ملتا ہے کہ اس نے کتنی محنت کی، اور اگر آپ ان کے قریب کہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کی جتنی محنت لازمی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت سے راستے مل سکتے ہیں کسی کامیاب بندے کی کہانی سے۔ تو یہ بہت اچھی کوشش ہے، فخر پاکستان جیسی اور بھی سینکڑوں کتابیں آنی چاہیے، اور نوید اسلم ملک کے لیے بہت نیک تمنائیں، بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی وہ مزید کام جاری رکھیں گے ان موضوعات۔ کتاب کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں نوید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے بھی اس میں ایڈ کیا، اور الحمدللہ یہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 33 لوگ ہیں، 33 انٹرپرینورز ہیں اور سروس انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے، یہ وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا ایسٹ ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے ینگسٹرز کو اسپیشلی یہ ان کے
के लिए है, ये उनके लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे तजर्बात, हमारी गलतियों से और हमारी ही आगे आने वाली स्ट्रैटेजी जो हमने विजन बात से सीखने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल मौका भी मिलेगा और इससे आगे वो उससे अपने लाइफ में जो एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है उसमें इसको हेल्प होगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपको इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे वो फिजिकली आपने बुक से करना है या ऑनलाइन करना है। ये जो बुक है ये ई बुक में भी कन्वर्टेड, अगर नवीद साहब ने इसको किया होगा 100%, तो बुक का मकसद है कि PDF में पढ़ लें या फिजिकल पढ़ लें। आपने असल में उससे असर लेना होता है जो रिजल्ट कि मोबाइल लेना होता है कि आप उससे क्या सीख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे अब लोग स्टडी की तरफ आ रहे हैं। मेन मकसद है स्टडी, चाहे आप ई पढ़ लें चाहे आप फिजिकल पढ़ लें। यार ये किताब जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त एक सदका जारिया का दर्जा रखती है, फ़ख्र पाकिस्तान। इसमें दरअसल बड़े खुददार और सेल्फ मेड लोगों की कहानियाँ बयान की गई हैं और इसमें ज़िंदगी का निचोड़ है, ज़िंदगी का वो निचोड़ जो इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जदोजहद करके अपना मुकाम हासिल किया और अपने तजर्बात जो हैं इस किताब के अंदर बयान किए हैं। ये इसलिए सदका जारिया है कि बहुत सारे नौजवान जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता, उनके लिए ये किताब एक निशाने मंजिल का दर्जा रखती है। और नवीद असलम साहब ने इस पर बड़ी मेहनत के साथ, अर्करेज़ी के साथ, तहकीक के साथ इस पर काम किया है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उस वक्त में जब कि बहुत ज़्यादा नौजवान जो हैं उनको डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, मेहनत नहीं करते, उन्हें कमिटमेंट का नहीं पता, उनका मेहनत पर यकीन नहीं है और वो जद्दोजहद अपनी तर्क कर देते हैं, जिनके पास निशाने मंजिल नहीं है, जो समझते हैं कि मंजिल क्या होती है, वो इस किताब को पढ़कर कम से कम ये ज़रूर जान सकते हैं कि ज़िंदगी में किसी न किसी बात का, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए तयन करना ज़रूरी है। किताब कभी नहीं मरती, किताब की शक्ल चेंज हो गई है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए बड़ा पहले टेलीफोन होता था, अब मोबाइल है। बात तो आप कम्युनिकेशन का है ना, आपने तालीम हासिल करनी है, आपको इल्म हासिल करना है। अगर आप किताब से नहीं ले सकते तो आप जो है डिजिटली जो किताब है PDF में आप उससे पढ़ें। मुताला आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए, पहले किताब होती है तो फिर वो डिजिटल फॉर्म में होती है। बात सिर्फ इतना ही है कि एक की रसाई ज़रा कम है, एक की ज़्यादा है, मकसद तो वही है ना, रूह वही है। तो ये किताब किसी सूरत ख़त्म नहीं हुई। ये जो लोग कहते हैं ना किताब कम होती है, वो कागज़ की शक्ल में जो किताब है ना उसकी आप तादाद कम कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मकसद है, उसकी जो अंदर जो पैगाम है, जो इल्म की जो तासीर है, वो तो आप देखें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची हुई है। और आज जितनी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ ना जो निज़ाम बना है डिजिटल का, वो इस किताब की बदौलत ही बना है। किताब ना होती तो कुछ भी ना होता। थैंक यू सो मच ज़ैन। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुछ टैलेंट ऐसे हैं जो छुपे हैं और कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं। और नवीद माशाल्लाह से बहुत हमारे पाकिस्तान का एक उभरता हुआ नया सितारा है, जिसने कम वक्त में जो है ना वो अपना नाम भी बनाया है। और फ़ख्र पाकिस्तान से पहले भी इनकी किताब जो है वो आ चुकी है, और उसके बाद ये जो फ़ख्र पाकिस्तान किताब है जिसमें इन्होंने जो है मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं। तो यकीनन वो जो लोग हैं जिनको इन्होंने अपनी किताब के अंदर उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर अक्कासी की है, तो उसमें सीन ये है कि हमारे लिए भी वो फ़ख्र हैं और मेरे लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं नवीद को कि नवीद को अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। क्योंकि मुझे नवीद ने ये भी बताया कि फ़ख्र पाकिस्तान के बाद इनका एक और एडिशन आ रहा है। तो आपके अगर इस तरह एडिशन आ रहे हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको लोगों से पजीराई मिल रही है, तो इट मीन्स कि आप इंशाल्लाह नवीद जो है हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है वो फ्यूचर में नाम बनेगा। नवीद असलम मलिक साहब को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ और ये मुख्तलिफ लोगों के पास इनका शौक़ है मिलना, इनके साथ गुफ्तगू करना, लेक्चर्स लेना, लेक्चर्स अटेंड करना, लेक्चर्स अरेंज करवाना। तो फिर इन्होंने सोचा कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ ज़िंदगी में, तो जो मेरी इंस्पायरेशन रही है उस पर मैं किताब लिखी जाए मैंने। और ये एक रिसर्च बेस्ड किताब है ना। देखिए एक किताब वो होती है जो कि आप कमरे में बैठ के लिखते हैं, इसमें आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, कई सैकड़ों लोगोों से मिलने के बाद फिर इन्होंने मेरे ख्याल से 30-35 लोगों को किताब में शामिल किया है। तो ये मुझे एक अच्छा स्टाइल लगता है किताब लिखने का। ये नवीद असलम मलिक का बड़ा कारनामा है कि उसने इतनी छोटी उम्र में, ये उसकी दूसरी किताब है और
اور मैंने उसका मुताला किया है। उसमें जो 33 शख्सियात उसने और ये 223 सफ़े में उसने 33 ज़िंदगियों का अहाता किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये नौजवानों के लिए उसने ज़िंदगी गुजारने के 23 तरीके दे दिए, 33 कि वो जो चाहे अपना लें। और ये सारी वो शख्सियात हैं जो उसने किसी भी बायस के बगैर चुनी हैं मेरिट पे, और वो सभी लोग अपने किसी न किसी शोबे में कामयाबी की अलामत समझे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं नवीद असलम इकबाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस किताब का मकसद ये महज स्टोरीज लिखना या मजमून बनाना नहीं था, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी किताबों का मकसद उम्मीद पैदा करना नौजवानों में, और उम्मीद के साथ एक मोटिवेशन डेवलप करना है। और ये नौजवान जो मायूस करते हैं, सबसे पहले उनमें जब वो इतने इंटरव्यूज पढ़ेंगे उनमें एक चीज़ कॉमन सबको नजर आएगी कि वो जो कामयाब लोग होते हैं उनका ईमान बड़ा मजबूत होता है। और जब ईमान मजबूत होता है और इसके साथ साथ वो कंसिस्टेंट होते हैं, तो इस किताब के हवाले से ये बड़ी एक होप है। और इसके अलावा नवीद के हवाले से मैंने भी बात भी की कि नवीद से जब मेरी पहली मुलाकात हुई मुझे महसूस हुआ कि वो बाकियों से डिफरेंट हैं। और डिफरेंट इंसान कब होता है? जब वो डिफरेंट जाविये से चीज़ों को देखे। हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी हो, मेरे एंगल से वो और नज़र आ रही है, एक शख्स साइड पे खड़ा उसे और तरह से नज़र आ रही। तो नवीद ने यूँ समझे छानने की कोशिश की है और नौजवानों के लिए एक तरह से सदका जारिया है। देखिए, नवीद असलम की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो शेर था कि फख्र होता है कबीले का सदाए की शख्स, तो नौजवान लिखारी नस्ल की का जो कबीला है इसका ये फख्र है। तो बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, लेकिन नवीद के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं भी हैं। अच्छा लिखता है और एक तसलसल कायम रहता है। वो जो एक अटेंशन टाइम स्पैन का इशू है हमारे साथ, वो इशू ये समझ गया और उस इशू को डील करते हुए ये लिखता है। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि किताब जो है पढ़ने के बाद आपके चारों तबक रोशन हो जाएं, नया बलबला, नई जहत, नई सोच आपके अंदर पैदा हो। क्योंकि अक्सर लोग किताब पढ़ते हुए सो जाते हैं, तो किताब ऐसी होनी चाहिए जो आपको जगा दे, आपके अंदर कोई बलबला पैदा कर दे। ये किताब ख्वाबों पर मबनी कोई किताब नहीं थी, या कोई तसव्वुराती किताब मैटर पर मबनी किताब नहीं थी। ये एक ताबीर, एक ऐसी चीज़ जैसे ताबीरों को देखकर आप अपने लिए एक नया लाहे अमल बना सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी काविश है नवीद असलम की, और उसने, मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसे आगे भी लेकर चलेगा, और हमारी दुआ भी उसके साथ है कि वो इसे लेकर चले ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता बन सके।